नमस्कार. हांगा येदोळच्यान तुमी पळयतात थेट प्रक्षेपण कला अकादमीच्या संकुलांतल्यान जंय मनोहर पर्रीकाराची कूड थंय दवरिल्ली आसा आनी अंत्यदर्शना खातीर लोकांची रांग लागल्या. भायर रस्त्याचेर अक्षरशः 2-2, 4-4 लायनी लागिल्ले आसा. तशी लोकांची झुंबड पडल्या सगळ्याक. सकयल बसून हांगा थंय दिसता थंय 2-2 लायनी तयार करून त्या वटच्यातल्यान अंत्यदर्शनाची सोय केल्या आनी सगळे कडल्यान लोक येवपाक लागल्यात. ताचे बरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गव्हर्नर मृदुला सिन्हा, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन, कॉमर्स मिनिस्टर जे सुरेश प्रभू असे सगळे लोक येवन तांणी फुडारी येवन तांणी बी अंत्यदर्शन घेतलां. ते सांजचे परत अंत्यसंस्काराक आसतले. 4 वरांचेर हांगच्यान अंत्ययात्रा सुरू जातली कला अकादमींतल्यान आनी ती मिरामार भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीच्या बाजूक थंय तांचेर निमणे संस्कार जातले आनी शाही इतमामान, लष्करी इतमामान संस्कार जातले. आज संपूर्ण राष्ट्रभर, देशभर राष्ट्रीय दुखवटो पाळपाचें सांगलां केंद्र सरकारान. त्या बरोबर 7 दीस गोंया भितर दुखवटो आसा. पूण हो दुखवटो फकत सरकारी पावंड्यार न्हय, पूण तुमी खंयच्याय आज मार्केटाक वचात, बाजारांक वचात, खंयच्याय शारां भितर वचात, पणजे ते तर भोवतेक अर्दाच्या वयर पणजी बंद आसा. हॉटेलां बसून कितलीशींच बंद आसात. सगळ्यांनी उत्स्फूर्तपणान बंद दवरला. खंयचे मार्केटवाल्यांनी, बारीक ट्रेडरवाल्यांनी इतलेंच कित्याक की मडगांवां भितर अक्षरशः म्युनिसिपालिटी कडेन जे बूट पॉलिश करतात तांणी पसून आपलो आज वेवसाय आनी धंदो बंद केल्लो आसा ह्या मनशाक आर्गां ओंपपा खातीर. दुखवटो लोकांनी आपूण जावन पळयला आनी सगळ्या गोंयभरांतल्यान लोकांच्यो रांगो लागल्यात कला अकादमी कडेन ह्या तांच्या व्हड फुडाऱ्याचें दर्शन घेवपा खातीर. दुसरी वटच्यातल्यान राजकीय परिस्थिती अशी आसता की त्या राजकीय परिस्थिती भितर आमकां कॉन्स्टिट्युशनाच्या प्रमाणे एक मुख्यमंत्री मनीस मुख्यमंत्री आसतना भायर पडलो जाल्यार रोखडे ताचेर थंय दुसऱ्या मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करची पडटा, ताचो शपथविधी करचो पडटा. जशें भाऊसाहेब बांदोडकर गेले तेन्ना तांचेर अंत्यसंस्कार जायच्या पयलींच शशिकला काकोडकराचेर जाल्ले, वा इंदिरा गांधी जेन्ना गेली तेन्ना राजीव गांधीचे शपथविधी जाल्लो. अशे तरेचे करपाचे कालच्यान थंय प्रयत्न सुरू आसात राजकीय पावंड्याचेर. पूण हें कोएलिशन सरकार ह्या सगळ्या घटक पक्षांनी सपोर्ट दिल्लो तो मनोहर पर्रीकार ह्या व्यक्तीक, भाजपाक न्हय तर मनोहर पर्रीकार ह्या व्यक्तीक, ती व्यक्ती आज ना तेन्ना सगळीं नव्यान समीकरणां परत तयार जावपाक लागल्यान. नितीन गडकरी आयले सिद्धांतीक 12:30 वरांचेर, 12:30-1 वरांचेर चर्चा सुरू जाली. फातोडेर 5:30 पर्यंत चर्चा चल्ली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी आयले, आमदार आयले, गोवा फॉवर्डाचे आमदार आयले, अपक्ष आमदार आयले, पूण तांकां कसोच ताचेर उपाय सापडना जालो आनी एक मनशाचेर कन्सेन्सस तयार जायना जालो. ताजे उपरांत अशी तरेची एक बातमी आशिल्ली की प्रमोद सावंत हांकां मुख्यमंत्री करतले अशें म्हणून. पूण ती बी आनी ते करतले म्हणून ते आतां 3 वरांचेर शपथविधी जातलो म्हणून सांगिल्लें. पूण हांगा तर 3 जावन गेल्यात आनी 3:30 जाल्यात. आनीक ही बातमी खरेंच दिसून प्रमोद सावंताची कांय सोयरीं आनी गांवांतले कांय कार्यकर्ते पसून राजभवनाचेर पावल्यात. पूण अजून पर्यंत कसलीच अधिकृत घोशणा त्या बाबतींतल्यान जाल्ली ना. तेन्ना हो शपथविधी जायत अशें दिसना. नॉर्मली पयलीं थारायिल्ले शपथविधी अंत्यसंस्कारा नंतर करतले म्हणून, पूण अजून पर्यंत जायना अशी तरेची परिस्थिती आसा. ह्या परिस्थिती भितर जर हांगा सरकार एक पॉसिबिलिटी आसा ती म्हणजे कोण तरी कन्सेन्सस सापडून त्या कन्सेन्सनांतल्यान एक मुख्यमंत्री नेमपाचो आनी युती सरकार फुडें चालू उरतलें. जर ते नासलें जाल्यार दुसरे वटच्यान काँग्रेस जी आसा, काँग्रेसीन वचून आपलो दावो परत केला, ते गव्हर्नराक मेळ्ळ्यात. हाजे पयलीं तांणी पत्रांय धाडिल्लीं आनी तांणी सांगलां की आमी सिंगल लार्जेस्ट आसात म्हणटकर आमकां सरकार घडोवपा खातीर आपोवचें. आनी काँग्रेसीन गव्हर्नराक सांगलां की आमी आमचें भोवमत सिद्ध करपाक शकतात एसेंब्ली भितर. ताचेर गव्हर्नर कितें निर्णय घेता तो पळोवचो पडटलो. आनी जर गव्हर्नराक तो खरो दिसलो ना वा तो पटलो ना वा खंयच्याय राजकीय कारणाक लागून जाल्यार ताका ताजे नंतर गव्हर्नर कॅन कीप दी असेंब्ली अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन म्हणजे हुमकळटी विधानसभा अँड इम्पोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपती राजवट गव्हर्नराचो रूल येतलो. आनी ताजे नंतर समजा मुखार तातूंतल्यानय उपाय जर भायर सरना जाल्यार 28 मार्चाक लोकसभेच्या निवडणुकांचें नोटिफिकेशन येवपाचें आसा. त्या नोटिफिकेशनाच्या पयलीं एक शक्यता आसा की कसलोच उपाय ना म्हणून सांगून मागीर विधानसभा विसर्जितय करपाक जाता. आनी ती जर विधानसभा विसर्जीत केली जाल्यार लोकसभे बरोबर विधानसभेच्या निवडणुकांचें नोटिफिकेशन भायर सरपाक शकता. अशा एका विचित्र राजकीय परिस्थिती भितर आयज आमी वतात जेन्ना दुसरे वटच्यातल्यान त्या वटच्यान मनोहर पर्रीकाराच्या मरणान संपूर्ण
गोंयांक दुख्ख जाल्लें आसा सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक. आनी हांगा भायर जे लोक कला अकादमी भितर जमल्यात ते फक्त भाजपाचे कार्यकर्ते न्हय वा भाजपाचे मतदार न्हय तर सगळ्या पक्षांक मतदान करपी पसून ज्या सगळ्या गोंयकारांनी मनोहर पर्रीकाराचेर उपाट मोग केलो हे सगळे लोक हांगा बायलां भुरगीं पसून सगळीं ल्हान भुरगीं पसून थंय लायनीक उबी रावन तांचें अंत्यदर्शन घेवपाक आयिल्ले आसात. आनी हांगा स्टुडियो भितर आमी मनोहर पर्रीकाराक जे लागींचे आशिल्ले अशा लागींच्या तांच्या कांय लोकांक आपोवन कांय व्यक्तींक आपोवन तांच्यो यादी परत जाग्यो करून हांगा मनोहर पर्रीकार हे व्यक्तिमत्व कितें आशिल्लें तें समजून घेवपाचो प्रयत्न करतात. सकाळच्यान खूब वेगवेगळे लोक आयले. आज आमचे बरोबर हांगा आसा अशीच तांचो एक लागींचो इश्ट तांच्याच इतलो सडेतोड स्पश्ट वक्त उलोवपी एक डॉक्टर कॅन्सर स्पेशलिस्ट आनी त्याच बरोबर राजकीय मळाचेर बसून मनोहर पर्रीकाराच्या खांद्याक खांदो लावन वावुरपी सुरवातेक साकून ते डॉक्टर शेखर साळकार. डॉक्टर तुमकां येवकार आमच्या स्टुडियो भितर. डॉक्टर तुमची ही फ्रेंडशीप खंयच्यान सुरू जाली? ॲक्च्युली 1990 म्हणजे शिक्षण सोंपोवन हांव पळय आयलो आनी आय स्टार्टेड माय प्रॅक्टीस दिवचले आनी SMRC बेसाचेर. आनी 1994 जे इलेक्शन जे आशिल्ले एक्चुअली वॉज MGP आनी BJP म्हाका दिसता कोएलिशन जाल्लें तेन्ना. सो तेन्ना वेलिंगकर सर श्रीपाद नाईक आनी हे सगळे म्हाका आयिल्ले घरा आयिल्ले की तूं उबो राव म्हणून इलेक्शनाक. बट दॅट टायम म्हजें मन नाशिल्लें प्लस म्हाका घरा कडसून हाचो विरोधूच आशिल्लो. बायल बील वॉज टोटली अगेन्स्ट दॅट आनी म्हजें सेटल जावंक नाशिल्लो हांव स्वता. सो आय डिडंट वॉन्ट टू प्लंज इन पॉलिटिकल दीस. पण त्या पासून जशें जें सुरू जालें हळू मागीर आमी एक्टिवली पॉलिटिकल भाशा म्हणजे आमी प्रचार करपाक वचपाचें हें तें सगळें करता म्हणलें पण एक्चुअली डोंट पूट मी इन दॅट स्पॉट. which he agreed and he said okay you start your political तुका जाय तशें कर म्हणून. and then they said okay. पण तेन्ना वेलिंगकर सर थंय सगळे बरोबर आशिल्ले शिपा सगळे ग्रुपूच टोळकोत आयिल्लो घरा कडेन. and then that we started like that and then मागीर हळू आमची ती फ्रेंडशीप चालूच उरली. so that's the way how we started this. तुमचे राजकीय नात्या बरोबर आनीक एक वेगळे तरेचे नाते जे आसचे न्ही कोणाचे अशे तरेचे एक नाते तुमचे आसा ते म्हणजे डॉक्टर आनी पेशंट म्हणून. म्हणजे तांच्या घरकान्नीकय बायलेकी कॅन्सर जाल्लो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत. म्हणजे एक्चुअली वी वर सो क्लोज टू इच अदर. म्हणजे तो कितेंय जालें म्हणजे इवन तो आतां तेन्ना तो म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर नाशिल्लो. ही वॉज इन द ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो आनी तेन्ना मागीर ते गव्हर्मेंट सार्जिनाचें गव्हर्मेंट जालें तें जालें. मागीर तांकां 4 जाणांक आपूण भायर रावन ताणें तेन्ना हें केलें आनी तेन्ना आमी रेगुलरली वी यूज टू मीट इच अदर. आनी तो आमी ताचे दनपारां हांव ताच्या घरांत आसतलो नॉर्मली जेवपाक आमी आनी वी यूज टू ती जेवण बिवण करून वाडटाली आमकां बायल ताची. आनी एक दीस अशें वतालें आमकां दिसलें की हांवें म्हणलें ताका मातशी तूं धवी दिसताली सारकी वायट दिसता पेल दिसता. हांवें म्हणलें इन्वेस्टिगेशन केल्यार बरी म्हणून एक्चुअली यू कम फॉर ब्लड टेस्ट कर आनी मागीर एंडोस्कोपी करून पळोवया म्हणून कितें आसा जाल्यार. पयल्या दुसऱ्या दिसा ब्लड टेस्टूच केल्या ते ब्लड टेस्टारूच कळ्ळें की ताका लुकेमिया आसा म्हणून. आनी तेन्ना आय एम ट्रायंग टू कॉल हिम इमिजिएटली. तो मिटिंगेन आशिल्लो तो फोन उखलना कांय उखलना कितकेदा केले फोन. शेवटी मागीर ताकाच कळ्ळें की हांव कितको फोन करता म्हणजे कितें प्रॉब्लेम आसा म्हणून ताणें ही कॉल मी बॅक आनी सांगलें इमिजिएटली वी हॅव टू टेक सम डिसिजन. आनी आय थिंक दॅट वॉज अ व्हेरी बीग शॉक ताका पयलो धक्को बसलो तो ताजोच बसलो तो कित्याक भुरगीं तेन्ना ल्हान आशिल्लें. बट देन ही टूक इट टू बॉम्बे हॉस्पिटल तिका ट्रिटमेंट केलो. आनी आय स्टील रिमेंबर ते सर्कीट हावजान जेन्ना ते बिकॉज दीस पीपल वेर मिनिस्टर 4 आमचे मिनिस्टर आशिल्ले सो तांकां बंगलो मेळटालो आनी प्रकाश फडटेचो बंगलो आशिल्लो ऑफिशियल बंगलो. थंय तो सगळें आपलें BJPचें सगळीं कामां आमी थंयच करताले फायली बिली सगळ्यो कित्याक ही वॉज एक्चुअली रनिंग फॉर ऑल दीस सामकें. सो थंय ताणें म्हाका एक दीस सांगलें की बरें हातून म्हाका बोलो दोतोरान सांगलें की सामकी बरी जाल्या शी हॅज रिस्पॉन्डेड व्हेरी वेल म्हणून. आय स्टील रिमेंबर हांवें सांगलें कॅन्सर इज असो क्युअर जाता असो ना म्हणून ताका टायम वचपाक जाय म्हणून. दीज आर माय दीस म्हणजे यू स्टील एक्सपेक्ट प्रॉब्लेम काय म्हणपाक लागलो. आय म्हणलें येस बिकॉज तितको टायम गेल्या शिवाय तूं कॅन्सर बरो जालो हे फक्त पिक्चरांनीच म्हणटात आमी कळ्ळें. पिक्चरान ते अशें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें म्हणून तितको टायम गेल्या शिवाय यू कॅनॉट एटलिस्ट 2 वर्सां बी अशी सारकी बरी गेली की देन ओन्ली वी फील दॅट सेफ झोनान पावलो म्हणून. आनी इतकें हांवें सांगलां आनी ताका मागीर म्हाका 1 म्हयन्या तो मागीर म्हणपाक लागलो ना प्रॉब्लेम आसा तिका आनी शी स्टार्टेड वर्सनींग आनी तिका हेवी डायबिटीक आशिल्ली पेंक्रिटायटीस जाली आनी ऑल. And she died of the, I don't think she died of the disease as such, but she died of the complications of the treatment and the neutropenia बी जावन तशें जावन केलें. And that was the biggest shock for him. कित्याक तेन्ना भुरगीं ल्हान आशिल्लीं
कळ्ळें न्ही मागीर ते कसो अभिजात मस्ट बी इन जस्ट Seventh standard. सेवन्थान चलो 9वी की 10वी कितें तरी आशिल्लो असो एन तो सामको बाबा बाबा करून सदांच बापायच्या फाटसून आसा कित्याक आवय ना म्हणटकच आय मस्ट गीव क्रेडीट टू अवधूत बाईज वायफ म्हणजे ताजी बायल जी आशिल्ली अवधूताची बायल आशिल्ली म्हणजे ताच्या भावाची बायल शी टूक गूड केअर ऑफ देम कित्याक हांव तेन्ना मागीर सुद्दां वतालो न्ही मीन्स आय नेवर फावंड देम दे वर ऑल द टायम विथ हर इन अ व्हेरी गूड सेफ हँड्स म्हणटा अशें सो दॅट वॉज द आय थिंक टर्निंग पॉयंट एंड शी कूड नेवर सी हिम एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणजे तो चीफ मिनिस्टर जावं ना ती आसतना आफ्टर शी वेंट देन अरावंड म्हाका दिसता 6 म्हयन्यांनी ही ब्रोक दीस आमचे कोणते सार्दिनाचे सगळे एंड देन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर एंड दॅट दोज एक 3 वर्सां जी आशिल्ली न्ही आय थिंक दॅट वॉज अवर फ्रेंडशीप बेस्ट काळ सारको त्या हांवूय बेकारूच आशिल्लें आमचें म्हणजे आमची तितकी प्रॅक्टीस व्हडली नाशिल्ली सो वी वीर एक लॉट ऑफ टायम वॉज देर दनपारचे मेळपाचें स्पेशली रातचे तर आमी मेळटालेच म्हणजे वी यूज टू रेग्युलरली मीट इन द नायट टायम आनी ते पोलिसांकूय अशें खबर आशिल्लें की शेखर आयलो म्हणजे आतां आमची सुटका कित्याक तांकां घरा वचूंक मेळटालें तांकां मागीर कोण ना फुडें व्हरपाक बी गाडी हांव पावयतलो मागीर घरा कडेन व्हरून आनी ही वॉज सो सिंपल दॅट टायम ही स्टार्टेड दीस सिम्प्लिफायींग म्हणजे एक चीफ मिनिस्टर म्हणजे कसो आमी चिंत्ताले की तो कोट घालून हें घालून ते सामकी बंडी घालून बी पांयान बूट बीट घालून आनी ती आपले ते आउट शर्ट आनी ती चपलां सुरू केली तातूंत अशें जालें की खुबशे जाणांक तो कोण चीफ मिनिस्टर आनी कोण हो सो आमी बूट बीट घालून आनी तो बाबडो चपलां घालून थंय अशे परिस्थिती हें खुबदां घडलां खुबदां म्हणजे म्हज्याच बाबतींत आय थिंक आय रिमेंबर 2-3 तरी इन्सिडंट्स वेर अशें चालू आशिल्लें म्हणजे हांव दिसा रातचो पावोवपाक घरा आमी रातचे वतात गिरी आमकां एक पुलीस कॉन्स्टेबलान आपयले आडायले कळ्ळें न्ही रातचे खंय वतात काय म्हणून इट वॉज अरावंड 1 o'clock अशें नायट आशिल्लें जेवण बिवन सुशेगाद आमी वताले आनी तेन्ना जेवच्या टायमार आमी सगळें डिस्कशन हें तें सगळें म्हणजे देर वॉज लॉट ऑफ फीडबॅक्स आय यूज टू गेट आय यूज टू टेल हिम ताका दार उगडें करून दाखयलें कोण तो तरी तो वळखूंक ना ताका मागीर ताका सांगलें अरे म्हणजे चीफ मिनिस्टर का सॉरी बट ही डीड नॉट रिकॉल एंड दॅट टायम ही वॉज तसो फ्रेशच आशिल्लो आपली ओळख कशी आनी आपण कितें दाखयतलो तो सुशेगाद हात वयर करून दितला कळ्ळें सो दीस इज द फॅक्ट देन वी वेंट टू दिल्ली हांव ताका एक दीस दिल्ली गेल्लो ही वॉन्टेड टू मीट दॅन एंड डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर अडवाणी सर आशिल्ले आनी तेन्ना सुद्दां आमी जेन्ना गोवा हातून गेले न्ही आमच्या सदनान तो म्हाका फाटसून हांव आशिल्लो तो फुडें वतालो तो म्हाका तो म्हणटा चीफ मिनिस्टर कितें रे हांवें हो देखो म्हणलें काय बोला तो कडाक करून मागीर तो तांकां बरें ते मशीन गन बी घेवन थंय सगळे बाबे उबे आसले येतलो म्हणून कोण तो समजना जालो अशी परिस्थिती तांची इवन आमी मुंबय गेले न्ही अशें खूबदां रस्त्यार ताका उमेद आशिल्ली अशी म्हणजे ताका ही एक्चुली इज टू हेट दीस पुलीस एंड ऑल सपोज मुंबय गेले तेन्ना रातचे तांकां सगळ्यांक धाडून घरा आमी दोगूच जाण खबऱ्यो मारून आनी ताजे फ्रेंड ते करंबळेकर बी ते थंयचे मुंबयचे फ्रेंड आसताले तो तांच्याच घरा रावतालो केन्ना ऑफिशियली असो चडशे फावट रावना तो तांच्या घरा वतालो हांकां पुलिसांक कांय खबर नासता तो खंय गेला की ते गाडयो बिडयो सगळे रावता चीफ मिनिस्टर येता म्हणटकच तांचे ते सगळे हांगा आमी तांकां व्हॅल्यू दिना तितको पण थंय तूं महाराष्ट्रान जर चीफ मिनिस्टर येता म्हणल्यार 12 गाडयो पळय ते 4 ह्यो फाटून सुटून पोलीस बिलीस सगळे तशे वॉक कडूक करून आयलो ते हातून बसलो आनी गेलो कळ्ळें न्ही अशी परिस्थिती तांची म्हणजे पोलीस मागीर म्हाका सोदता खंय गेलो काय म्हणून अशें सो दॅट सिंपल ही वॉज दॅट ही हॅज चेंज दॅट कन्सेप्ट ऑफ लोकांच्या मनान एक जो सीएमा बद्दल एक हें आशिल्लें न्ही तांणी दे फावंड दॅट येस ही इज विदीन आमच्या बरोबरचो तो जे ताणें कनेक्ट केलें लोकांचे इट इज बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी फर्स्ट मागीर म्हण तूं ताजें तें उलोवप आनी स्टायल आनी लोकांची भाशा उलयता लोकांची भाशा आनी त्यो स्टोरी सांगप त्यो मागीर पर्राच्यो त्यो काळंगाच्यो स्टोरी आनी ते हाजे म्हणजे दॅट अमेझींग स्टोरीज सामकी म्हणजे लिकेज जाता ती हेवटेन आपणें भरली आमकां इतक्यो पाठ जाल्ल्यो शेवटी इतके तो म्हणटकच हांव मागीर तो निरो काडटालो की बाबा हे तो सांगतलो अशी ती स्टोरी म्हणजे इट वॉज लायक अ व्हेरी गूड टायम सामकें बरी म्हणजे वी हॅड अ व्हेरी गूड टायम आनी एवरी टायम तो आनी भाशण बी केलें न्ही ताजें ते 1 वर 1.5 वर सारकें हाजें रिप्लाय टू द हें बी आसतालें न्ही तो मागीर फोन करून सांगतालो भाशण आपलें पळयलें कशें लागलें तुका कितें लागलें हें लागलें म्हणजे इज टू टेक फीडबॅक सारको घेतालो तसो सेम थिंग लायक इवन ताणें जेन्ना काडलो मागीर हाका बाबुशाक बी तेन्ना दॅट टायम ऑल्सो ही कॉल्ड मी इमिजिएटली सेड आपल्यान उडयलां हांव ताका म्हणून आय रिमेंबर तेन्ना हांव कायरोच्या हॉस्पिटलान थंय बशिल्लो सांजचो संक सुमार प्रॅक्टीस करपाक आनी आय टोल्ड हिम आय थिंक दीस इज नॉट करेक्ट मूव तुजी गव्हर्मेंट सांबाळपाक डिफिकल्ट जातलें ना बरें सगळें आपल्या बरोबर आसा आपणें सारकें कॅल्क्युलेशन केलां आनी शेवटी तें डूम जालें न्ही सो दॅट इज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाविल्ले आसात
कला अकादमिकांनी ते दर्शन घेवन भायर सरल्यात. तांचे बरोबर नरेंद्र सावयकार आसा. एका परस एक सगळे फुडारी वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान आज येतले हांगा अंत्यसंस्काराक अशें दिसता. पळय देवेंद्र फडणवीस आयल्यात आनी तांचे बरोबर बाकीचे आसात फुडारी सगळे. सदानंद शेट तानावडे आनी नरेंद्र सावयकार हे सगळे तांचे बरोबर आयल्यात. ते नरेंद्र फडणवीस वता आतां देवेंद्र फडणवीस तांच्या फॅमिलीच्या मेंबरांक मेळपाक, पुतांक आनी भावांक सगळ्यांक मेळपाक. सॉरी तुमकां मदीं डिस्टर्ब केलो. देन आय वॉज लायक हीज श्याम भंडारी आनी हांव ताचो दोतोरूच आसतालो. प्रेशर पळोवपाक मदीं तो भंडारी हॉस्पिटलान मात प्रेशर पळय रे, हें पळय रे, तें पळय रे. आनी ही नेवर यूज टू कॉल अस देर एंड आपूण येतालो आनी भायर तपासून घेतालो. म्हणजे बाबा शेखर थंय यो रे, आपलो प्रेशर पळय. एकूच हांव ताका थंय गेलो, म्हाका पांयांक एब्सेस जाल्लो. म्हाका म्हणल्यार टायम ना, कितें करूं. हांव घेवन येता थंय सगळें आनी सगळ्यांक करून ते हें करून वचून थंय ताका एब्सेस ड्रेन केला इन द महालक्ष्मीचेर आवूस ताचो पांयाचो. कळ्ळें न्ही. सो हेल्थाच्या बाबतींत तसो निश्काळजीतपणच आशिल्ली ताची. म्हणजे खाणाचेर बिनाचेर इज टू लव फूड. इज लायक एक्झॅक्टली लायक मी एक्चुअली. आय ऑलवेज फायंड सिमिलॅरिटीज बिटवीन हीम एंड दीस. जेवण म्हणजे सामकें अल्टिमेट आमकां. आनी ते चमचमीत सगळे जाय, तेलकट बिलकट सगळे. म्हणजे तेजी भाजी जाय, पाव, ते म्हणजे क्लासिकल मिरच्यो, कितें आवडटा बटाट वडे अशे. मिरची बटाट वडे. दॅट इज लायक यू नो म्हाका कितके सांगले तरी नाका खावं तरी ते हांव खाताच. बिबे आमचे खाल्ले, ताका अशी भिकणां खावपाची ती बाबाच्या गाड्यार आमच्या बाप्पाची. सो ते मारान खावपाचे. कळ्ळें न्ही. दॅट वॉज लायक हीज दीस. ताका मागीर चिकन 65 वॉज सामकें ताजे आवडीचें आशिल्लें. सामकें आवडीचें. म्हणजे तातूंत ताजी एक खुबी आहा, ताणें केन्नाच तो दुसऱ्याक ऑफर करनाशिल्लो आपलें ताट. अच्छा. चिकन 65 आयले न्ही ते आपले, तुजें कितें तें तूं माग. दॅट लेवलचे. तो केन्ना आमी नॉर्मली कितें म्हणटा, घे रे तुय घे रे म्हणून. तो ना, नेवर. तो आपले तो खातालो. एंड दॅट वॉज द हरशीं सगळे आपल्याला सगळे दिवन उडयले. पयशे जाय पयशे घे आनी खाणाच्या वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर. केन्ना आमी म्हणजे गोंयच्यान आमचे डेली आमी वतालेच संदांचे. थंय ताका तो एक रायस, तो डम रायस काय कितें तरी एक असो बंगाली टायपचो रायस, तो सारको आवडटो आशिल्लो. सो ते थंय अशें खावप. आनी वेन एवर वी हॅव गॉन आवट न्ही, ताणें नेवर यूज्ड हीज पावर. म्हणजे ते पयशे ताणें बील ताणें ट्रेजरीक केन्नाच लावना. लायली ना. आयदर तो पेमेंट करतालो किंवा हांव पेमेंट करतालो. सो वी हॅव नेवर म्हणजे अशें बाबा काडले गव्हर्मेंट आमचेच आसा चल घाल. दॅट्स वाय हीज इंटिग्रिटी टुवर्ड्स नेशन एंड द स्टेट न्हय इज अनइमेजिनेबल. ताणें म्हणजे हे नेवर अंडर दीस स्कोर्ड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द स्टेट एंड दीस. म्हणजे बाबा हें करुया मातशें, हांगा हें करुया, तसलें कांय करूं ना. ही ट्राय टू सेव एज मच एज मनी. डायबिटीस आशिल्लो आनी तरीकय गोड भरपूर खातालो. गोड असो खायनासलो तो. असले चमचमीत खावपाचे. गोडाची ताका व्हडली. पण ते आयस्क्रीम मध्ये ते गुलाब जामून, रसगुल्ला आनी गुलाब जामून पळयतकर ते कशें नॉर्मल न्ही ते लोकांक. म्हणजे पळयतकर ते कोणाक खायना जाल्यार. म्हाका अजून याद जाता अभिजीत पवार म्हाका दिसता सकाळचो ओनर आयिल्लो. आनीक ताणें जेवपाक आपयल्लें. हांव मनोहर पर्रीकार आनीक नितीन कुंकळकार तिगूच जाण आशिल्ले. आनी ते बसून आमी गजाली बिजाली मारल्यो, सगळे उलयले आनी मागीर जेवपाक गेले. जेवतकर मागीर थंय पळयतकर ताका ते रसगुल्ला दिसले. म्हणटकर संदेश रसगुल्ला बरें खाता पूण हांव म्हणलें तुका बरें न्ही तें खावपाक. हें कांय जायना कांय जायना म्हणपा लागलो. इल्लें खालें म्हणून कांय जायना. हांव बरें म्हणलें. 2 खाले मागीर परत आनी 2 घेतले. सो हांवें ताका म्हणलें इतली खावप बरोबर न्ही तुज्या हाका अशें म्हणून. हें कांय जायना कांय जायना कांय जायना म्हणून. दुसरे दीस कॅबिनेट मिटींग आशिल्ली. मिटींग कॅन्सल. म्हणजे तंबाखूचे ताका ते मातशें व्यसन आशिल्लें, गुटखा बिटका तें. आनी मागीर जेन्ना शरद वैद्य. दॅट इज युअर फेल्युअर. यू कुड नॉट कन्विन्स. आय कन्सिडर. म्हणजे फायनली ही लेफ्ट. आय विल टेल यू द स्टोरी ऑफ दॅट. तंबाखू ताका तो लागतालोच. आनी ते ड्रायव्हर बिवर अनिल बिनील ताजो आहा ते आर हेल्पलेस. हांव तांकां अशी तापयतालो. पण ते कितें म्हणटात सर पात्रांवान सांगलां आमी कितें करूं काय म्हणून. आनी ते पूण ताजें एक घेवपाचें न्ही. म्हज्या समोर न्ही ताणें केन्नाच सिगार ओडूंक ना, कांयच करूंक ना. तो बाथरुमान वतालो, कितें करतालो, येतालो. लोकां समोर ताणें असो दॅट ही हॅज कॅप्ट इन. आनी जेन्ना शरद वैद्यान आमी तो रूल हाडुया म्हणून सांगलेलो, विली वॉज द चीफ मिनिस्टर, ही वॉज इन द ओपोजिशन तेन्ना तुका ताणें सांगलें आपल्याक थोडो टायम दी, आपूण पयलीं सोडटा, देन ओन्ली आय वील जॉयन युअर मुवमेंट. आनी ताणें ते थोडे दीस सोडले. कितें ते 6 म्हयने 1-2 आठवडे 3 आठवडे कितें सोडलें आसतलें. पण सोडलें. आनी देन ही जॉयन. आनी आमी एकदां मशाल रॅली बिली काडली, तातूंत तो जॉयन जालो. आनी देन दॅट हें हाडलें. मागीर ते गुटखाचेर जेन्ना शरद पवाराक कॅन्सर जालो तेन्ना शरद पवाराक कॅन्सर जालो म्हणटकीर ताणें ते गुटखाचेर बॅन हाडलो. हांव रोखडो गेलो. हांवें म्हणलें ताणें महाराष्ट्रान हाडला, आमी अशें करुया. ओके म्हणपाक ताणें सांगलें कर म्हणून.
आनी तेन्ना नाटकर्णी वॉज एजी आशिल्लो सुशांत भाई. सुशांतान म्हाका सांगलें की शेखर म्हणपालो हें तुजें करता तें ओके टेम्पररी म्हणपा लागलो, पण दीस वील नॉट स्टँड द स्क्रुटिनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यू कॅनॉट डू परमनंटली लायक दीस इज टेम्पररी एक हें करपाक आसता. हांवें म्हणलें पळोवया तरी म्हणलें. आनी खरेंच तांचेर मागीर सुप्रीम कोर्टान गेले ते ऑन दॅट महाराष्ट्राच्या इश्यूचेर, आनी महाराष्ट्राच्या इश्यूचेर ते भायर पडले. मागीर ताणें भायर मारलें की हांवें तेन्ना हाका विचारून जालें तें सपोज भायर पडलें जाल्यार वॉट इज द नेक्स्ट सोल्युशन ताका. सुशांतान सांगलें म्हाका की जस्ट यू हॅव टू मेक अ चेंजीस की टोबॅको इज इंजरीज टू द हेल्थ. इतकें ते पब्लीक हेल्थ एक्टान चेंज कर म्हणून. हांवें ते फटाफट बसून सगळें ते करून घेतलें म्हणून रोखडें केलें आनी इट वॉज इम्प्लिमेंटेड. आतां ते सेंट्रलाक इम्प्लिमेंट जालें, FSSAन घालें तें. बरोबर. सो ते केलें. सुप्रीम हायकोर्टान गेले सगळे जाण, हे सगळे कंपनी आहा ते. आनी हायकोर्टान शेवटी जस्टीस खांडेपारकर गेव इट इज इन फेवर ऑफ स्टेट. देन स्टेट इज हॅज टू सी द हेल्थ ऑफ द पीपल. सो देर इज नथींग यू कॅन डू अबाउट दॅट. तुमी यू कॅनॉट स्टँड लायक दॅट. हें स्टेट करूं शकना अशें कांय म्हणूं शकना. स्टेट इज द गव्हर्निंग हें म्हणून. आनी ताणें पूण एक स्टेटमेंट केलो थंय, कित्याक ती फायट करतना सुरू केली आमी हाज्या टायमार. तेन्ना एजी आशिल्लो हो. दोग जाण इल्लेशे सिगार बिगार अशें लागताले दोगांकूय, मनोहराकूय लागताले, एजीकूय लागताले. मागीर सुबोध आयलो, सुबोधाकूय सिगार मातशे लागताले. आनी दे वर फायटींग फॉर मी. म्हज्या खातीर ते एंटी स्मोकिंगचेर म्हणजे गुटख्याचेर बंदी हाडची म्हणून. आनी तेवटेन कोण उजगांवकर सर एडवोकेट, who has never touched tobacco and he is fighting for the company. Actually Justice Khandeparkar see the irony म्हणपाक लागलो, ज्याने आयुष्यात सिगार ओडून ना तो म्हणटा की तांकां सिगाराचें हें करचें म्हणून, म्हणजे गुटखा हें करचो म्हणून. आनी ज्यांनी बावडे ओडून जाले ते सगळे म्हणटा की सिगाराचेर बंदी हाड म्हणून. दीस वॉज अ व्हेरी गुड एनेक्डोट तेन्ना जालो. आनी देन ही वॉज ट्रायींग. तो मदीं सोडटालो, परत चालू करतालो, सोडटालो, चालू करतालो. आय थिंक स्ट्रेस ऑल्सो वॉज टेकिंग हीज टोल. स्ट्रेस वॉज अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर वीच हे. आनी तो तसो आमच्या म्हजे गाडयेन बिडयेन येतालो, म्हणजे ऑफिशियल गाडी नासताले. फंक्शनाक आमी दिवचले गेले न्ही जाल्यार फुडें पुलिसांची गाडी, पूण फाटसून म्हजी गाडी, ताजी ऑफिशियल गाडी ना. कित्याक हांव परत पणजी हाडून सोदतालो, मागीर परत वतालो. इफीच्या वेळार तुमची खूब या इफी वॉज अल्टिमेट. एक दीस असोच म्हाका दनपारां आयलो तो प्रेशर पळय म्हणपाक लागलो. बाणारी हॉस्पिटलान हांव आसतालो बुधवारचो. हांवें प्रेशर पळयलो, आशिल्लो बरो, सगळें बरें आशिल्लें. कितें करता काय म्हणलें, काय ना, म्हाजी 12 जालीं म्हणलें. बेकार म्हणलें. 12 ते 5 पर्यंत कांय काम ना. मागीर म्हणलें म्हापशां वचपाचें, आपल्या बरोबर यो म्हणपाक लागलो. थंय गेलो जाल्यार पयल्यार इफीची मिटींग चलताली, म्हणजे हाय लेवल तांची ती गव्हर्निंग कावन्सिलाची. बस म्हणपालो. आनी ताणें थंय सांगलें की इफीच्या वेळार जे भायले सगळें आसलें न्ही ते शेखर पळयतलो. ते भायले ते आमी ते हें बी केल्लें न्ही, पयल्या इफीक आमी सगळें ती सजावट बिजावट केल्ली, ते सगळें तो पळयतलो. आनी हांव आनी राजा खेडेकराक ताणें सांगलें राजाकूय बरोबर घे आनी तें कर जालें. सो आमी आतां तातूंत मागीर इफीच्या वेळार म्हणजे कितें जालें, अशें एक इन्सिडंट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. डेली रातचे आमी वताले बरोबर. हांव गाडी चलयतालो, हांव चलनाशिल्लो, तो चलत ते सगळे पोमेरेटचे ते पळयतालो सगळें सारकें जालां काय ना ते. मागीर ताका फुडें हांव मागीर परत घेतालो गाडयेन आनी आमी घरा वताले. अशें दिसून ऑलमोस्ट एवरी डे सामकें कॉर्निश सगळें फूल तो चलतालो. ते सगळें हांवें काड, सारकें कर, तें कर, हें कर, तें कर, सगळें करून मागीर हांव तांकां व्हरून घरा कडेन पावयतालो. एक दीस सगळे मायन ओनर्स आयिल्ले, जेन्ना हांव रातचो असो गेल्लो हाजे कडेन. ते मायन ओनर्स म्हणपाक तांकां बोल तुमकां दाखयता कितें कितें केलां तें म्हणून, आपल्या बरोबर या म्हणून. मायन ओनर्स सगळे आयिल्ले, ते सगळे ऑडी बिडी सगळे मर्सिडीज गाडयो घेवन. आमची तेन्ना गरिबांची बाची धाकटीची गाडी आशिल्ली. तांणी सगळ्यांनी अच्छे दारां उगडलीं, सर आमच्या बरोबर ना म्हणपालो, शेखरा बरोबर तुमच्या बरोबर ना, तुमी व्हडले लोक म्हणपाक लागलो, वत आपल्याक पावतलो. दॅट मिन्स ही डीड नॉट गिव वेटेज टू दॅट. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तो आपल्या कार्यकर्त्यांक ताणें तशेंच हें केलें. आमकां मान खूब दितालो तसो. असो एक दीस हांव न्ही पोलिसांक, सकयल पोलीस दवरलेले न्ही, आनी तांकां सांगलें कोणाक वयर सोडूं नाका म्हणून. हें केन्ना, जेन्ना तो नवो चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना. आनी हांव ताका फर्स्ट हांव आशिल्लो तेन्ना दिवाक, जेन्ना स्वेरींग केलें तेन्ना. सो आफ्टर 8 दीस आयलो तेन्ना तो ऑलरेडी सेटल जाल्लो. हांव ताका मेळपाक गेलो सकाळीं. पोलीस तांकां आमी वळखता, ते म्हाका सगळे वळखता बरोबरचो बीन न्ही. पोलिसांनी म्हाका सोडलो वयर. वयर गेलो न्ही, म्हाका बोल तूं वयर कसो आयलो काय म्हणून. हांवें म्हणलें वयर कसो आयलो म्हणून. ताणें म्हणून पुलिसांक सांगलें हांवें तुका मेळपाक जाय म्हणून. आपयले दोगांकूय पुलिसांक आनी इतकी फायरींग दिली तांकां. पयलीं शेवटी हांवें ताका सांगलें नाका हांव वता म्हणलें, कळ्ळें न्ही. पूण तांकां फायर ना म्हणपाक लागलो, तूं यू सीट. ती सिस्टीम जाग्यार पडूंक जाय बरोबर. दे शूड हॅव इन्फॉर्म मी म्हणपाक लागलो. ताणें म्हाका इन्फॉर्म करपाचें, तूं आयला म्हणून आपूण सांगतलो सोड म्हणून. तांणी डिसिजन कशें घेतलें, मॅन आय टोल्ड देम नॉट टू डू.
आनी ताजे नंतर म्हणजे अशें म्हणजे आनी मागीर खांद्यार म्हाजे हात घालून थंयसून भायर सरता पोलीस म्हणटा पळय म्हणटा आमकां फायरींग आनी हे दोग जाण खांद्यार हात घालून म्हणजे अशें ही वॉज दॅट वे ताणें सगळी सिस्टम घाल्ली न्ही इवन तुजें फायलींग सिस्टम जर पळय सारकी एवरीथींग इज फायलींग प्रत्येक कोणाची लेटरां आयलीं खंयची लेटरां ताची सेपरेट खंयची कामाची आहा ती सेपरेट कोणाच्या जॉबांची आहा ताची सेपरेट नोटींग घालपाची पेनां बसून वेगवेगळी पेनां आनी हँड रायटींग कितें हय सुपर तो स्वता नोट बरयतालो इम्पॉर्टंट जर नोट कितें आसा न्ही ही हॅज टू रायट देन ही इज टू रायट वीथ हिज हँड बिकॉज तो सदांच म्हाका म्हणटालो की देर इज द डिफरन्स बिटवीन द ब्युरोक्रेट्स अँड द हे आमचे गव्हर्मेंट इज दॅट ब्युरोक्रेट्स हॅज टू गो बाय लॉ म्हणून आय डीड नॉट म्हणपाक लागलो आय कॅन फायंड आउट वॉट इज गूड फॉर द पीपल अँड डू इट पण ते करतना आय हॅव टू गिव माय एक्झॅक्ट वाय आय एम डुईंग दॅट करेक्ट जर ते हांव दिना दॅट मीन्स आय एम ब्रेकिंग द लॉ पण हांवें सांगलें ना हो लॉ असो आसा बट इन द इंट्रस्ट ऑफ दोज फॅमिलीज देर वीच आर सफरींग फॉर दीस आय एम गिवींग दीस एडवायस अँड नो बडी कॅन कॅच यू सो यू नो ताजी सिस्टीम वॉज व्हेरी पॉवरफूल सारकी तशी अँड ताजें ते वाचपूय खूब आसल्या कारणान ही इज टू नो द प्रॉपर खंयचें सेक्शन कित्याक लागता कितें जाता एकदां सांगलें जाल्यार लक्षान वतालें लोकांक दिसतालें तो एरोगेंट आपलें आयकत ना म्हणून थोड्यांक कशें आहा दोतोरा कडेन गेलो की दोतोरान आपलें सगळें भरट कथा आयकूंक जाय जाल्यार तो आयकना जाल्यार दोतोर बरो न्ही दोतोर आमकां आतां कन्सल्टंट आमी जाले न्ही तूं इतकें सांगलें की म्हाका कळ्ळें की तुका पोटान कितें तरी आहा म्हणून हांव म्हणटा ओके जालें कळ्ळें म्हाका ताका दिसता कितें दोतोरान आपलें कांय आयकना सेम थिंग ताजे कडेन जातालें मातशी सुरवात केल्या पुरो तुगेलो प्रॉब्लेम कळ्ळो फुडें सांगनाका जालें तुजें काम ना जालें जावचें ना तुजें सांगलें ताका कितें आहा ताका आपूण मनोहरबाई कडेन गेलो आनी आपूण उलयलो आपूण सगळें उलयलो हें ताका सांगपाची उमेद आशिल्ली तें तो करूंक दिनाशिल्लो सो दॅट इज गॉन एज लिटल ऑर एरोगन्स अशें दिसतालें लोकांक बट लोकांनी कितें केलें लोक एज टू वे हीज स्टायल ऑफ फंक्शनींग आनी कामां करपाची हें आनी स्टायल एंड देन एरोगन्स एंड इज टू वीन ओवर दॅट बाकीच्यांकूय खूब जाणांक अशें दिसता ते एरोगंट जाता की तो बाई म्हणटा एरोगंट आमी एरोगंट जावं तुजें बाबा बाकीचें कितें आहा परिस्थिती ती पळोवपाक जाय न्ही तुमी सो दॅट इज हीज क्लासीक सारकी स्टायल आशिल्ली बरोबर आनी इफीच्या वेळार न्ही लायक आयनॉक्स म्हाका इतको भंय दिसतालो ते आयनॉक्स जातलें काय ना की डेली आमी पळयताले ते इतकें व्हडलें उरलां आनी 8 दीस उरल्या 10 दीस उरल्या हें कशें जातलें ना जातलें यू डोंट वरी जातलें अशें करून ताणें तें केलें न्ही अमेझींग सारकें सामकें सामकें इवन मागीर ते पुलाचेर आशिल्ली आमची पार्टी पुलाचेर करुया अल्डना पुलाचेर आमी थारिल्ली अल्डना न्ही तो खोर्जेचो पूल नवो आशिल्लो आनी मागीर हांवें म्हणलें संजीत आशिल्लो थंय संजीताक म्हणलें हाजे प्लेटीचे पर प्लेट पॅक्स कितके पडटले ते मागय म्हूण संजीताक हाडलें तर म्हाका 2500 मॅरियटान कोट दिल्या म्हणून हांवें म्हणलें म्हारगशें दिसता म्हणलें तेन्ना 2500 बी म्हणजे प्लेटीचे म्हणलें खूबच म्हारग म्हणलें हांवें सांगलें म्हाका म्हारगशें दिसता म्हणलें मातशें कमी करून मांडवीन या म्हणपाक लागलो जेवपाक आमी दोग जाण जेवपाक मांडवीन शेवटी हांवें पयशे फारीक केले मांडवीचे आनी ताका विचारलें ताणें तूं कितके पयशे लागतले इतके सगळ्यांक करपाक ताणें आपल्याक 750 ते सांगलें लांबेड्यान आवयस 750 रुपयान आमी केले ताजें अच्छा प्लस थंय इतकी गर्दी जाली शेवटी त्या खुर्ज्या पुलाची ते जर मॅरिटाक दिल्ले न्ही जाल्यार सगळे अर्दे उपाशी उरतले आसले कित्याक तांचे कडेन ती सिस्टम तशी नासतली असली न्ही मांडवीन आपले घरचे कोणी कितें करून बिरून ताणें सगळ्यांक जेवणां घाली ती टायमा सो ही यूज टू सेव मनी तशें दोन उगीच आपले 2500 घालया चल वचून गव्हर्मेंटाचे पयशे तशें कांय करूं ना ही यूज टू वेर एवर पॉसिबल ते सवाय भितर कशें जातलें दीस वॉज ऑल्सो हीज मेन हें अशें म्हणजे ट्राय टू एज फार सेव मनी फॉर द गव्हर्मेंट सो दॅट वॉज गव्हर्मेंट चलयतना यू आर देर विथ हिम गव्हर्मेंट घडयतना यू आर देर विथ हिम गव्हर्मेंट पडटकर सदांच लोक फाटीं सरतात आनी वतात पडपाचो जो एक्सपिरियन्स आशिल्लो न्ही दॅट वॉज हॅपी पयलो ताणें ते हें केलें आमचें डिजॉल्व केलें दॅट वॉज ओके दॅट वॉज फायटींग दॅट डिजॉल्व मागीर गव्हर्मेंट जालें मागीरचें पडलें न्ही म्हणजे बाबूश ताणें सगळ्यांनी हें केलें आनी तेन्ना कशें जालें दिगंबराचो आमचो विश्वास आमकां भंय दिसतालो की फ्रांसीस फुट्टलो म्हणून कळ्ळें न्ही ऑलरेडी एक्चुअली म्हाका जर तेन्ना दिसतालो की फ्रांसीस बाबू फुट्टलो फ्रांसीसाच्या आमी घरा गेले कळ्ळें न्ही बसले थंय सगळें एवरीथींग वॉज व्हेरी नायसली सगळें बरें तो कांय भियो नाका तेन्ना माथांनी आशिल्लो माथांनीच्या घरा वचून हे बाबडे कितें करतले त्रास म्हणून आनी दिगंबर शेवटी फुडारलें थंय येद्या व्हडलें भाशण केलें आनी ठाक करून दुसऱ्या दिसा गेलो दॅट वॉज अ बीग शॉक सारको तो ताका खूबच शॉक बसलो सारको आनी मागीर आमकां एकूच जाय आसलो तेन्ना एकूच जाय आसलो आनी त्या रातचो म्हाका आय वील नेवर फॉरगेट दॅट नायट आमी मांडवीन बशिल्ले हांव आशिल्लो तो आशिल्लो संजीव आशिल्लो आनी आशीश शिरोडकार आशिल्लो
आनी आशिषाचो एक तो फ्रेंड आशिल्लो कोण तरी एक म्हाका आय डोंट रिमेंबर तो ते काल वाजाक आमी सारको हें केल्लो आनी तेन्ना काल वाज थंय आयलो आमी सगळे म्हापशा गेले हांव गाडी चलयतालो असो समोर फाटसून संजू आनी देन वी ते कॉमन फ्रेंडाच्या घरा गेले काल वाज रिटर्न दिलें आय एम रिजायनींग म्हणून सही मारली आमच्या समोर आय एम अ विटनेस टू दॅट आनी हें घे बरो लेटर आनी कोण जाल्यार कितें करतलो आसलो काडटलो आसलो सतर्करा कडेन दिलो सतर्कर वचप वो तेन्ना करेक्ट स्पीकर वॉट ही डीड सांग म्हाका तूं घरा वच म्हणपालो बापायक विचार तुवें केला तें बरोबर काय म्हणून ओ कॅन यू बिलीव दॅट शी हांव ताका सांगता तूं कितें करता तें लेटर पयलीं हातान घे कळ्ळें न्ही मागीर हांव पळयता कितें करपाचें पयलीं मागीर म्हजे कडेन ना 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 म्हणपाक ताजे कडेन दवर तूं आसून तुजे कडेन दवर म्हणपाक लेटर बिकॉज युअर फादर इज अ व्हेरी दीस फ्रेंड ऑफ मायन म्हणपाक आपल्याक ताज्या फाटीन असो हें केल्लें ना म्हणून जॉन मानियल ही हॅड हाय रिगार्ड्स फॉर जॉर्ज सो ताणें म्हणलेलो आमी हांगा हांव तर नेक्स्ट तरी म्हाका थंय जातलें म्हणून न्ही दुसऱ्या दिसा सकाळीं येवन पळयताले थंय येरे म्हाज्या मागल्या नाच अरे कितें जालें पयल्यार ते चर्चिलान ताका ते कुठ्ठाळी सर्कला कडेन उखल्लो काल वाजाक समतो आनी ते गव्हर्मेंट मागीर पडलें म्हणटा थंय हें जालें लाचाणां सगळीं जालीं एन्ड देन एज अ लिडर ऑफ ओपोजिशन ऑल्सो वी वर व्हेरी क्लोज टुगेदर सारके खूब मागीर हांवूय बिजी उलोवंक लागलो सामको मागीर इट वॉज लिटल बीट नॉट एज क्लोज टू बाकीच्या हातून सगळ्या हातून क्रिकेटीन म्हाका ताणें सुरवातीक खूब हेल्प केलो पण मागीर जेन्ना वेन द क्रक्स वॉज देर ही कूड नॉट हेल्प मी बिकॉज फ्रांसीस बाब एंड वयरसून जेटली पॉलिटिकल प्रेशर्स आनी आमचें सदां कशें आसतालें की तूं म्हजोच न्ही चल मातसो आसून तांकां पळोवया मागीर तुका दुसरें कितें बरें दिता अशें म्हणून ते आमी आपले बरोबर आमी बरो म्हणटकच आमी ओके नो प्रॉब्लेम म्हणून आमी काडले दीस ताजे बरोबर पण ही वॉज अमेझींग पर्सनॅलिटी सारकी ताजे कडेन जितले पॉझिटिव्स आशिल्ले प्रत्येक मनशा कडेन आसतात पॉझिटिव्स आसतात आनी नेगेटिव्सय आसतात मनोहर पर्रीकराचे पॉझिटिव्स आमी सकाळच्यान खूब डिस्कस केले ही हॅड लॉट ऑफ नेगेटिव्स ऑल्सो which नेगेटिव्ह तो एक पॉयंट आशिल्लो न्ही की ताज्या एकदां मनान गेलें न्ही की तो कोणाचेर आयकनाशिल्लो ताका दिसतालें आपुणूच बरोबर म्हणून इवन इफ यू गोईंग टू टेल हिम बाबा हें अशें न्ही तशें न्ही देन इज टू मे टेक इट लायक दॅट यू आर ट्रायंग टू आपल्याक ओपोज करता एडमंट आय वूड नॉट से एडमंट बी ताजो एक ती स्टायलूच आशिल्ली की ताका दिसतालें की बिकॉज आय एम एज्युकेटेड आनी इतको आसा वेन आय एम थिंकींग इन दीस लायन्स आपल्याकूय दिसता की गोंयचें बरेंच जावचें म्हणून आनी तूं आपल्याक येवन सांगता की हें बरोबर न्हय वीच ही कूड नॉट डायजेस्ट दॅट वेल तुमचे कडेन आसतलें आसलें केन्नाच्यान तुमी कितें बरयलें की ताका वायट दिसतालें आनी म्हाका म्हणटालो की हांव म्हणलें कित्याक तांच्या फाटसून तूं वता ते बरयतलें न्ही तांकां टीआरपी आपली आसा हें आहा आपली बाजू पटोवन दिवपाक आवडटालें हय म्हणजे आमी एक्चुअली जातालें अशें की बरयलें की बरयतना आमी चिंत्ताले की फाल्यां सकाळीं फोन झगडी जावपाची आसात वाद जावपाक ते तांकां बरोवनी न्ही कितें आहा फाल्यां दे आर ऑल्सो रायटींग बिकॉज ना तांकां तें सारकें कळना म्हणटालो यू डोंट अंडरस्टँड हें तांकां सारकें सांगूंक जाय हें करूंक जाय तें करूंक जाय पूण ताजेर कितकोसोच टायम काडटालो म्हणजे ताजें कशें पयलीं टायम ना म्हणटालो ताजी एक स्पेशलिटी आमकां तो दिवचले केन्नाय आयलो न्ही पयलीं म्हणटालो ना आपूण 15 मिनटान वतलो 5 मिनटान वतलो 10 मिनटान वतलो आनी मागीर वर ते काजू खावपाचें हें खावपाचें तुज्या खोबऱ्यो बिबऱ्यो ही इज टू लव बींग वीथ द पीपल दॅट इज हीज स्पेशालिटी सारकी म्हणजे लव आनी कितें उलोवपाक खोबऱ्यो मारपाक कळ्ळें न्ही दीस थिंग्स ऑर म्हणजे आमच्या आय विल रिमेंबर आमचें मणिपालाचें फंक्शन आशिल्लें आनी इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू बिल्डींग म्हाका सगळे वयरसून येवन सांगता सर ही हॅज टोल्ड ओन्ली 15 मिनिट्स हील बी देर हांवें तुवें कांय चिंता करूं नाका तो जर हांगा 2 वरां बसना न्ही हांव म्हणलें मणिपालूच सोडटा सर ही सेड 15 मिनिट्स हील कम जस्ट इनॉग्रेट आपलें एक भाशण पयलीं दवर आनी सोड म्हणून पळय म्हणलें यू सी म्हणलें आयलो तो इनॉग्रेट केलें वयर बसलो वयर बसतकच म्हाका सगळे म्हणटा च्या आपल्या धाड म्हणून वयर ते सगळ्या समोर थंय आसा ताजी एक खोटी च्या आनी सोडा कळ्ळें न्ही आनी कशें म्हणजे तूं सामकें हे सगळे बाबडे सूट बीट मारून बसल्या म्हणटा एक शेकर म्हणजे च्या हाडले आपल्या आय वॉज इट इज लायक अ बीग ऑनर फॉर मी दॅट चीफ मिनिस्टर टेलिंग मी की आपल्याक च्या घेवन यो म्हणून की ते बाकीच्यांनी पळयता न्ही पळय अरे शेखराची सामकी फ्रेंडशीप बरी न्ही म्हाजी सामकी अशी तो खांद्यार बिनार हात घालून तो ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉट पीपल आपूण चीफ मिनिस्टर तूं यो खांद्यार हात घालून
आनी म्हाका म्हणपाक आय वील स्पीक म्हणपाक लागलो ना आय वील गो म्हणपाक लागलो कळ्ळें न्ही उलयलो थंय आनी म्हज्या बरोबर म्हणपाक लागलो चल या म्हणपाक लागलो ते स्टेजीर बी बसप जायना रे म्हणपाक कितें अडखळटा म्हणपाक सगळीं तांची भाशणां आयकतलो कोण आयकतलो आपल्या भाशणांनी केलें चल च्या घेवंक या म्हणपाक कॅन्टिनान न्हय तो दुसरो आमचो इन्फोसिसचो पळय आसा न्हय नांव म्हाका याद जायना तो इन्फोसिसचो आसा तो आतां उलयता मोहनदास पै मोहनदास पै तो हय मोहनदास पै खरें रामदास पै बी ते चीफ ते वयर आशिल्ले मोहनदास पै ताजे बरोबर खबऱ्यो मारूंक बसलो कितको वेळ 1.5 वर थंय ते काजू खाल्ल्या हे खाल्ले ते खाल्ले सुशेगाद तांचे फंक्शन सोंपलें थंय ते सगळे थंय पावले तरी हो हांगाच हांवें तांकां सांगलें बरें म्हणलें तो वचना बट ही डजंट लायक टू सीट देर तुमचें जें आसा न्ही आयकपाची भरड करता ती ताका इंट्रस्ट ना ताका इंट्रस्ट आहा तें आपल्याक आय वॉन्ट टू सी म्हणून तसो करता आनी मागीर हाय लेवलचेर मातशें उलयतालो इंडस्ट्री हें तें ही लायक्स टू हॅव नो हाय लेवलचेर मातशें टॉक जिनॉमिकचे ताजो एक आवडटो विशय जिनॉमिकचें वाचन ताजें खूब आसतालें जिनॉम्स सारकें केन्नाय किलो P53 म्हाका जीन तो सदां विचारतालो तुजो तो P53 कॅन्सराचो जीन न्हय कॅन्सराचो जीन म्हणून तो केन्ना म्हाका सगळ्या फाटीं घालता देन ही ऑल्सो तुजे बरोबर हांव ताका सदां म्हणटालो तूं बाकीच्या सगळ्या MLAक बी घेवन केन्ना जेवपाक बी असो वचूंक जाय यू शूड गो वीथ ईच एकदम असो रावता तांकां म्हाका तांचे कडेन उलोवंक कितें काय म्हणपाक Can you believe this? I know, I can वायट दिसतलें हांगा I can understand. थोड्यांक वायट दिसतलें पण हांव ताका सांगतालो यू मस्ट टेक अरावंड एक MLA घेवन तुका खबर आसता काय बोल ते कितें सांगता बसले की जेवपाक आपलें तें मातशें काम हें काम कर तें काम कर ते म्हणटालो खंयचो बान पडला खंयचो हाका जॉब दी खंयचो तो दे आर इन दॅट हें म्हणपाक लागलो तुका बसतकर मला आय कॅन स्पीक ऑन जीन्स म्हणपाक लागलो आय कॅन स्पीक ऑन जे मेडिसीन आनी हें आनी तें खंयचे एक डिफरंट लेवलचेर आमची टॉक वता म्हणपाक लागलो सो दॅट वॉज हीज एक लिटल बीस बिकॉज ही वॉज रियली इन हाय ताका अशें कोण मेळ्ळो शिकिल्लो बी न्हय लायक यू नो रघुनाथ माशेलकर सर आशिल्लो तो मेळ्ळो की तो वर ताजे बरोबर ही कूड डिस्कस वयता म्हणजे ताजी इंटेलिजन्स लेवल न्हय वॉज टू हाय म्हजें इफ यू आस्क मी हांवें ताका एकदां म्हणलें सुद्दां खूब वायट दिसलें ताका तें आय ताका सांगलें यू शूड हॅव बीन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट म्हणलें आनी दिगंबर शूड बी द चीफ मिनिस्टर कळ्ळें न्ही दीस कॉम्बिनेशन वूड हॅव बीन डेडली फॉर द स्टेट म्हणून कित्याक तो म्हणजे सगळ्यांक पॉलिटिकली सांबाळून घेतलो तूं एज अ टास्क मास्टर तें सगळें काम सारकें ताका करून दितलो म्हणलें पण एज अ हें चीफ तुका ती मातशी बंधनां येतात न्ही मागीर सगळें करतना बरोबर आनी नेक्स्ट म्हाका दिसता की सदांच तो डिक्टेटर जावचो म्हणून हांवें एकट्याक म्हणलें की ही शूड बी बीन अ बेनोमॅलट डिक्टेटर म्हणून म्हाका एकटो मारलो तो डिक्टेटर नाशिल्लो तर काय म्हणून आय मीन ही वॉज नॉट अ डिक्टेटर म्हणलें ही वॉज लायक ऑथॉरिटी आय वूड से नॉट अ डिक्टेटर ऑथॉरिटी ताका ऑथॉरिटी आशिल्ली दॅट्स वाय एवरीबडी इज टू लिसन टू हिम न्हय कोणाकूय आयकतात म्हणलें इतकें आतां इतकी हे फाटें घेवन सगळ्यांक राज्य करप इज फकाना हांकां बाकीच्यांक कळटलें न्ही कशें डिफिकल्ट टू गवर्न दीस क्रिटिसायज करपी आनी पॉझिटिव्ह क्रिटिसिजम करपी थोडे आमी जर्नलिस्ट ताका सगळ्यांत चड आवडटले हय तशें ही इज टू ताका तरी वायट दिसतालें भितरसून की आपल्याक क्रिटिसायज केलें म्हणून कित्याक डिस्कस करता बिकॉज वाय यू नो की कित्याक दिसतालें न्ही ताका सदांच दिसतालें की आय एम डुईंग फॉर द बेस्ट फॉर द स्टेट आनी तुमी आपल्याक क्रिटिसायज करतात कळ्ळें तुका पटली जाल्यार मान्य करता केन्नाय नेवर आय वॉज टू से की बाबा ना अरे आपूण इतकें बरें करूंक सोदता आनी हे तरी आपल्याक क्रिटिसायज करता पटली जाल्यार मान्य करतालो बट करता तो पण ताका तें मातशें सांगून तुवें सारकें पटोवन घेवंक जाय दिवपा जाय मागीर जस्टिफिकेशन दीत बट तो मान्य करतालो सेकंड हें ताजें एक नेगेटीव पॉयंट आहा न्ही फट करून कोणाचेर विश्वास दवरतलो दिस इज म्हणजे कोणें ताका सांगलें शेखरान तुवें अशें म्हणलें जाल्यार ताका खरेंच दिसता तो म्हाका आपोवन तें फोडून घेवचो ना and that's why lot of you see his friends have changed over a period of time ते लागीं फ्रेंड्स खूब चेंज जायत रावले कित्याक कोणी आयलो सांगलें ते आपल्या प्रमाणे कोण सांगता ते व्हेरिफिकेशन मातशें कमी आसतालें तशें आनी एक तिसरो पॉयंट ताजो एक आशिल्लो नेगेटीव पॉयंट आय वूड से इज दॅट तो आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली म्हाका तो कितें कशें सांगू तें पण दुसऱ्याचेर विश्वास नासता आतां फॉर एग्जाम्पल आतां हें कॅवस चल्ला न्ही एक्चुली एक 3-4 म्हयने पयलीं हांवें सतीश एक्चुली मातसो असो लेट पावलो असो दिसता तर तेजेर पयलीं आयलो न्ही जाल्यार वी कूड हॅव ताणें एक नंबर 2 कोण तो ताजेर हात दवरपाचो डोंट गिव हिम पावर पण सांगपाचो आफ्टर माय दीस इज माय नंबर 2 आनी ताका मातसो हातून घे सर्कलान
आनी टीच हिम हाव इज हँडल फायनान्सीस, ती कशें करपाचो, पगार कसो घालपाचो लोकांक, इन स्पायट ऑफ नथींग इन द भितर. आय एम क्वायट शुअर इफ एनीबडी सादो कोण आसा ते अर्द्यांक पगार सुद्दां मेळचो नासलो. ते फायनान्शियल जी जगलरी आसता ती ही ताणें इतकी हें केल्या. सगळे म्हणटा ते मायकलाच्या नांवान बॉब मारतात काय बाबड्याच्या, पण ही नोज दॅट मायकलाकूय ते सगळें सांगता तसलें लाचारान ते करचें पडटा न्ही, हेवटेन ते पयशे काड तेवटेन घाल, आनी ताका ताजो आशिर्वाद असल्या शिवाय तो कांय करूं शकना. मायकल डिसूजा जॉईंट सेक्रेटरी फायनान्स. सगळे तुवें आतां विचारत न्ही, सगळे म्हणटा मायकलाच्या नांवान बोबो मारतात. पयलीं मायकलान फायल हाडली, मायकलान फायल हाडली. मायकल कॅन नेवर डू विदाउट हीज कन्सेंट एनीथींग. ताज्या कन्सेंटा शिवाय कोण काय म्हणजे परिंदा बी पर नाही मार सकता न्ही, तशी ताणें परिस्थिती सुरवातीच्या हाका तरी करिल्ली. ह्या फावट आय एम नॉट शुअर मायकलाचेर ताजो कशें ताजे थोडे जे आसा न्ही तांचे ताजो सारको, लायक कृष्णमूर्ती सर आहा सारको विश्वास ताजो, दुसरो इवन परिमल रायचेर ताजो बरो विश्वास आसा, मागीर आमचो संजीताचेर सामको विश्वास आसा ताजो. सो ही नोज दॅट दीस ऑफिसर्स, प्रसाद लोलयेकर आसा, सो दीज आर द ऑफिसर वीच, आनी अशें आहा की तोय फाल्यां नासलो जाल्यार दुसरो कोण येता न्हू तो तांकांच घेवन करता, की तांकां खबर आहा की दीस पीपल आर नॉट फॉर द पर्सन बट फॉर द स्टेट म्हणून. ते सगळे ब्युरोक्रेट जे आसा ते वायट कांय करचे ना, स्टेटी खातीरूच करताले. सो तेत फेथ आसा. आनी हाणें म्हणून कितें जालें ताणें केन्नाच कोणाक न्हय हें दिवंक ना. लायक आय वील गिव एग्जांपल. पयलीं एक असो एक मिनिस्टर आशिल्लो न्ही, ताजे जे भुरगे आशिल्ले म्हणजे जे सादें काम करपी ताजे बरोबर, म्हणजे ताजे PA बी अशे, ते खोट मारून दार मारून दुसऱ्याच्या कॅबिनान वताले, चीफ सेक्रेटरीच्या बी. इतके एरोगन. हांगा आमकां कोणाक आशिल्लें तो आमकांच काडटलो आसलो आनी भायर मारतलो आसलो. म्हणटालो युजींग मिसयुजींग माय क्लोजनेस टू यू, आनी वी कॅन रिमेन गूड फ्रेंड ओनली बिकॉज वी हॅव नेवर यूज हिज नेम. हांवें म्हाज्या खातीर केन्नाच कांय करूंक ना. हांवें फक्त मागिल्लें गोवा क्रिकेट असोसिएशना खातीर, तें तो दिवंक शकूं ना, पण इट्स ओके. आय हॅव नॉट नथींग टू दीस. म्हाका कांय व्हडलें वायट दिसूं ना तातूंत, कित्याक ओके आमचो धंदो आहा, इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर दॅट आय शूड बी देर एज दॅट. बट ताका ती एक म्हणजे दुसऱ्याचेर विश्वास नाशिल्लो की हो सारकें करतलो काय ना. दॅट्स वाय ताणें सगळें ते दुसऱ्यांक काय म्हणजे ही कुड नॉट क्रिएट अ सेकंड रंग इजिली. दोतोर लास्ट क्वेश्चन, बट हाऊ वूड यू डिस्क्राइब द वे he fought cancer? That was amazing, I would say. Actually, now the studies have shown that your positive attitudes towards fighting nature of this increases the T cell, which are the killer cells in the body. म्हणजे अशें म्हणटा की आमचे तूं सामको स्ट्रॉंग पॉझिटिव्ह आसलो, इट एड्स टू युअर अराउंड बाय 20-25% युअर फायटींग पॉवर. अँड इन द एंड इट इज युअर ओन इम्युनिटी विच यू हॅव टू फायट. आता नवीन कन्सेप्ट आले सगळे इम्युनोथेरपी म्हणजे कितें, इट इन्क्रीजेस युअर फायटींग पॉवर. दॅट्स अ इन थिंग नाव, द न्यू थिंग. सो ताजे कडेन फायटींग पॉवर आशिल्ली, बट इट इज नॉट ओन्ली फायटींग पॉवर विच हॅज प्रोलॉंग्ड हिम, पण ताजी एक हांवें तेन्ना सुद्दां सांगिल्लें की 2000 म्हणजे जेन्ना ताका जाला तेन्ना हांवें सांगलां की लेट हिम वर्क. ताका तूं ताजें काम ताजें काडून घेतलें न्ही, द डे यू रिमूव दोज फायल्स फ्रॉम हिज वर्किंग नेचर, सांगलें तुका घरा बसून TV पळय म्हणून, he will go down fast. That is what you had told me. Yeah. I remember. So हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें तेन्ना कळ्ळें. So it is important, let him work. Only thing is that you create a second run. म्हणजे तांकां सगळ्यांक कळूंक जाय की तूं जेन्ना ना बाबा तेन्ना हें कितें ते डिसीज असो आशिल्लो की इट इज नॉट इन अर्ली स्टेज टू से दॅट आय वील गेट. येस यू कॅन फायट इट आउट, बट क्युअर जावपाक यू हॅव टू बी एक्स्ट्रीमली लकी. म्हणजे 5% ऑफ देम, नॉट मोर दॅन दॅट, लेस दॅन 5% वील सर्वायव. आनी दे टू तुजें नशीब सामकेंच बरें आसा जाल्यार तूं सर्वायव जावंक शकता. सो इट इज अ प्रॉब्लेम. कशा आमी नॉर्मल आमचो पेशंट आशिल्लो ह्या स्टेजीन जर नॉर्मल आशिल्लो, ही वूड हॅव बीन डेड बाय आय वूड से मे बी अराउंड 8 months. 8 महिने. ताणें 4 महिने एक्स्ट्रा काडले. ताजी फायटींग पॉवर आशिल्लीच भितर. आय डोंट से फायटींग पॉवर ना, बट द अमाउंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम वीच ही गॉट ऑल्सो इज नॉट देर इन अदर पेशंट्स. आमच्या बाकीच्या पेशंटांक आमी अशें IV बिवी कोण लायना. इफ यू कांट हॅव फूड म्हणटा हळू कमी वी अलाव देम टू गो नॅचरली. समटायम न्हय यू हॅव टू रियलायज केन्ना कॅन्सरा फाटसून धांवपाचें. यू कांट गो ऑन रनिंग आफ्टर द कॅन्सर. यू नो दॅट बाबा दीस इज अ लिमीट. येस, नाव वी गिव हिम सपोर्टीव केअर. म्हणजे कितें तुका मातशी IV लायली, दुखता जाल्यार दुखीचें दिलें, सिम्टमॅटीक ट्रिटमेंट आमी म्हणटा पळय तसो आसतालो. ही वॉज गेटींग ऑल थ्रू द IV फ्लुइड्स, कळ्ळें, म्हणजे TPN आमी म्हणटा, टोटल पॅरेंटल न्यूट्रिशन, अँड द बेस्ट ऑफ मेडिसिन वीच वी हॅव स्टील नॉट युज्ड इन द मार्केट.
ते लायपोझोमल आयरोनोटिकॉन बी कितें वापरला आनी आमी अजून वापरूंक ना, हांवें अजून वापरूंक सुद्दां ना ते खंयच्या पेशंटाक. आयरोनोटिकॉन आमी वापरतात पण लायपोझोमल म्हणजे विच इज व्हेरी दीस विच कॅन पेनेट्रेट टू द इंडिविज्युअल हातून सेलांनी पावता. दीस मेडिसिन्स वी हॅव स्टील नॉट युज्ड. So he got also a very strong supportive system, doctor's care and other thing which normal patients may not get. So he had an increase in around 4 to 5 months which he got, maybe because of his fighting power. In addition to that, this support system. But his working nature, आता जे बरोबर आहा ते सांगता की before he went into semi coma and मागीर coma, even that morning he has cleared some files. म्हणजे ताजे कशें आसलें, first floor was very good. His main problem was intestines. ताका इंटेस्टायनान ते बिकॉज ते घुसपल्या कारणान ताका फिस्टुला जाल्या कारणान he could not eat properly. That's the one which he was so loving. See, that's the worst part of this cancer is that what you love maximum you can't do at that time. या खाणाचेरूच तुजे आसा न्ही. I remember one story, I don't know how to take a name, but a big industrialist. His father was suffering from cancer. आणि ही कुड नॉट टेक एनीथिंग बाय माउथ. पण ताका आमी तें घालतालो, घरा वचून तांकां लायतालो डेली. तें दूदशें आसता एक 12 वरां ते लायलें काडलें की तें 1-2 दीस ताका ते ताजेर बरो उरतालो. ताज्या बायलेन म्हाका म्हणलें इतके पयशे आसा म्हणपाक घरा कडेन, इतके सगळे दोतोर आहा, हें आसा तें आसा, ही कॅनॉट टेक इवन टी म्हणपाक लागलो, च्या सुद्दां घेवंक मेळना. दॅट वॉज द सेम कंडिशन ऑफ हिज. आय एम रियली फिलींग. येस. ही आज सगळ्यांचीच परिस्थिती जाल्ली आसा. प्रत्येक जाण ती यादी काडटात आनी त्या यादी भितर घुसपतात. दोतोर शेखर साळकार आयले, खुबश्यो गजाली आमकां सांगल्यो आनी आपलेपणान सांगल्यो, त्यो आमी आयकल्यो. आमी रोखडेच येतले परत तुमचे कडेन घेवन आनी तो पर्यंत हांगा कला अकादमी भितर जे लायव्ह प्रक्षेपण चल्लां तें प्रक्षेपण आमी पळोवया.